पेट्रोलाच मेस्तुरात करतल्या E20चो विशय अरविंद केजरीवालान सिरियसली घेतला। इथेनॉल मिक्स केल्ल्यान लोकांच्यो गाडयो पिड्ड्यार जावपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट बरोवन कळयलां। E20च्या वापरा विरोधातली मोहीम व्यापक करतले त्याचोच एक वांटो म्हणून 1 ऑगस्टाक दिल्ली 11:30 वरांचेर टावन हॉल उपक्रम दवरला। तेतून ऑनलायन वांटो घेयात आपाच्या वाल्मिकीन गोंयकारांक उलो मारला। ह्या आदी आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवालान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट बरोवन E20क लागून जावपी लुकसाणाची माहिती दिल्या। E20 घातिल्ल्यान गाडयांचें लुकसाण जाता, देखून ही लुकसाण भरपाय सरकारान दिवची अशें तेणें मागलां अशें वाल्मिकी नायकान सांगलें। पूण सरकार हो प्रश्न सोडोवपाचे मनस्थितीत ना अशें दिसता अशें आप म्हणटा। जे केंद्र सरकारान सबंद देशाचेर एक नवें संकट जे हाडिल्लें आसा तें म्हळ्यार पेट्रोल पंपाचेर फोर्स्ड E20 पेट्रोल लोकांक विकते घेवपाचें संकट। हो इशू तुमी जाणा, म्हाका दिसता आम आदमी पक्ष आनी अरविंद केजरीवाल जी पेक्षा चड कोणेच घेवंक ना। जेन्ना हो इशू सुरू जाल्लो तेन्ना तुमी जाणा आमचे अरविंदजीन एक सगळे जे कार मॅन्युफॅक्चरर्स आसा तांकां लेटर बरयलें की तुमी प्रेस कॉन्फरन्सान एक उलयता पूण तुमचे मॅन्युअलान दुसरें बरयल्लें आसा, तुमी लेखीत दियात म्हणून की E20 पेट्रोला खातीर गाडयेक कांय डॅमेज जावचो ना किंवा मायलेज कमी जावचें ना। ताच्या मागीर अरविंदजीन मोदीजीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयलें आनी ताणें सांगलें की तुमी जर हें फोर्स करतात जाल्यार पेट्रोलाचो हे कॉस्ट कमी जावंक जाय, कित्याक मायलेज कमी जाता आनी लोकांचे जे कितें डॅमेज जाता ताजी तुमी कितें तरी भरपाई करूंक जाय म्हणून हे डिमांड घालून मोदीजीक पत्र बरयल्लें। त्या भायर आमी एक वेबसायट जारी केल्ली, तुमकां याद आसतली, stopE20petrol.com म्हणून। त्या वेळार ताजेरी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली। त्या वेबसायटीर आमकां देशभरांच्यान ऑलमोस्ट 2 लाख इनपुट्स मेळ्ळे आनी जशें सांगलें हो नॅशनल इशू आनी गोंयांत सुद्दां मोठ्या प्रमाणान लोकांक हाजो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। तुमकां आमी दाखयलें की आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून, तुमी आमकां सगळ्यांक वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार पळयलां आसतलें, आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजींनी वचून ग्राहका कडेन उलयले, मॅकॅनिका कडेन उलयले, पेट्रोल पंप ओनरा कडेन उलयले आनी इट इज क्लियर दॅट दीस इज अ मेजर इशू। हातून लोकांक 2 तरेचो त्रास जाताच, एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आनी दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता। सो आतां फुडें कितें करपाचें? जशें पळयता की केन्नाय कसलोय इशू जाता सरकार कांयच ताजेर रिजोल्युशन दिना, लोकांचें कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आनी ताचो रिजन कितें आसता तेच जाणा आसता, एंटी डेमोक्रेटीक। आनी जशें जेनझीन आनी आमच्या देशाच्या युवकांनी आनी स्टुडंट्सांनी ह्या सरकाराक बुद्द दाखयली की इफ वी आर युनायटेड एंड इफ वी आर परसिस्टंट जाल्यार सरकाराक सुद्दां वागचें पडटा। सो अशा तरेन म्हाका दिसता हो सुद्दां इशू आमी बरे तरेन घेवंक जाय, सगळ्यांनी एक जावन येवंक जाय। सो हाज्या खातीर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला, वी वील हॅव अ नॅशनल टावन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल। नॅशनल टावन हॉल जातलो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आनी तो जातलो 1 ऑगस्ट, शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर। आतां ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचूंक जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडींग अ वे टू जॉयन ऑनलायन। सो गोंयकाराकूय ह्या नॅशनल टावन हॉलान जॉयन जावपाक एक संदी मेळटली आनी आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी जॉयन जावचें। आनी जॉयन जावपाक फक्त तुमकां एक WhatsApp मेसेज धाडचो पडटलो, तुमकां हांव तो नंबर आतां दिता, 8588 33212। परत एकदा सांगता, 8588 33212। हो तुमी नंबर, हाजेर एक WhatsApp मेसेज धाडात आनी तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉयन जावपाचो तुमकां एक लिंक धाडटले आनी त्या लिंकाच्या थ्रू तुमी सकाळचे 11:30 शेनवारा ह्या नॅशनल टावन हॉलाक जॉयन जावंक शकतले। शेनवार दिसा पणजेच्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या भुरग्याक पुलिसांनी उबारलो। प्ले कार्डार तेणें फ्री उमर खलीद अशें बरयल्लें। आप तेचें समर्थन करता है ह्या प्रस्नार वाल्मिकीन दिल्ली जाब आयकात। ते भायर मिडियाचे निस्पृहतेचेर तेणें भाश्य केलें। आम आदमी पार्टी म्हणून कशें तरेन पळयता तुमी? पळय,
इशू खंय कितें आशिल्लो आनी इशू खंय पावलो तें तुमी पळयात आनी हो कसो जाला तो पळयात. हें एक आमी समजून घेवंक जाय, फाटले 12 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो जो केंद्र सरकार आसा ताणें कशें नाल्यार कशें नॅरेटीव कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केला, लोकांचो आवाज दामून दवरपा खातीर. जावं ते गोदी मिडिया जावं ते आमचे IT सेल जावं सोशल मिडिया, WhatsApp, TV चॅनल तुमी पळयला कितलेशेच नॅशनल लेवलाचेर सामके म्हळ्यार फूल कंट्रोलान दवरला आपले आनी दे वर एबल टू कंट्रोल द नॅरेटीव. आतां हो जो एज्युकेशनाचो निटाचो इशू हो तांचो पयलो फेलियर न्ही. दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मेनी टायम्स इन द लास्ट 12 years. पूण ह्या माध्यमांच्यान तांणी नॅरेटीव कंट्रोल करून दवरलो आपलो, जावं तो डिमॉनिटायझेशन जावं GST जावं आपले कोवीड जावं पुलवामा जावं इतले फेलियर जाले ह्या सरकाराचे. पूण खंय तरी 2 दीस बोवाळ जातकूच ते उजो लागतालो थंय पालयताले. फॉर द फर्स्ट टायम इन 12 years द मोदी गव्हर्मेंट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नॅरेटीव. म्हणजे जे जेनझीन आपले सोशल मिडियाचो वापर करून दे ब्रोक थ्रू दीस क्लाउड ऑफ नॅरेटीव कंट्रोल दॅट वॉज देअर इन इंडिया फॉर द लास्ट 12 years. आणि त्या खातीर आज असले कर्तुता करून लोकांनी म्हणजे BJP ट्राय करता टू गेट बॅक इन कंट्रोल ऑफ द नॅरेटीव. सो आमकां हाजेर आनी कांय उलोवपाचें ना. दीस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू ट्राय अँड डायवर्ट फ्रॉम द इशू. ते हाजेर येदो व्हडलो बोवाळ करून आतां 2 दीस तांच्यो रॅली चल्ल्या ह्या मुद्द्याचेर आनी दे जस्ट वॉन्ट टू डायवर्ट द इशू फ्रॉम द विक्ट्री ऑफ द स्टुडंट्स टू दीस इशू वेर इट हॅज नथिंग टू डू विथ द नीट इशू. एक्चुअली इज अ मॅटर ऑफ कारण तो स्टुडंट नासलो. पोलिसांनी सांगूंक जाय तें, पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. पोलिसांनी एक्शन घेतली. हांव तशेंच म्हणटा, पाकिस्तान फ्लॅग कोणें चिकटायल्ले तें इन्व्हेस्टिगेटात आनी हो कोण आनी हो थंय कसो पावलो तें इन्व्हेस्टिगेट करात. वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पोलिसांनी रायट एक्शन घेतली तेका अरेस्ट करून. पोलिसांनी हॅज टेकन एज पर द लॉ न्ही. सो इन्व्हेस्टिगेशन जातकच कळटलें आमकां एक्चुअल कितें आसा तें. सो तुमी आतां गोदी मिडिया म्हणटली की गोंयानू गोदी मिडिया मानता तुमी. पळय, गोंय सोडून म्हाका दिसता नॅशनल लेवलाचेर जे चॅनल आसा दोज आर मेनली आनी जे म्हाका दिसता आमच्या युवकांनी जेन्ना जंतर मंतराचेर तांची नांवां घेवन आनी तांचे फोटो लावन तांकां एक्सपोज केल्ले आसा. आमचे गोवन मिडिया इज द बेस्ट इन द कंट्री. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, खरें गोंयांत आमची मिडिया आसा ती हांव तुमकां हॅट्स ऑफ म्हणटा. पळय तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांकां कसो धुलो, तुमकां गोदी मिडिया कोण म्हणूंक शकता म्हाका सांग. तुमी खरे पिपल्स मिडिया अँड आय से हॅट्स ऑफ टू गोवन मिडिया फॉर टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ द पीपल.